नारा हम्द। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका नामा बाब और उसकी 35 और 36 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रूहों के लिए पुरजोश इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परागंदा था। खुदावंद यीशु मसीह रूहों को बचाने के लिए काफी पुरजोश थे। जोश एक तवानाई, एक जज्बा और किसी काम को पूरा करने की मुहिम है। खुदावंद यीशु मसीह जिस काम के लिए पुरजोश थे वो हर उस शख्स की तब्दीली थी जिससे भी वो मिलते थे। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे और बहुत से लोगों से मिल रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनके दिलों को देख सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान और लावारिस थे। वो देख सकते थे कि वो बगैर चरवाहे के भेड़ों की तरह हैं। उनकी इस परेशानी ने खुदावंद यीशु मसीह के दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा की। इसलिए वो उनका चरवाहा बनने, उनके दिलों से परेशानी दूर करने और उन्हें यह बताने के लिए कि उन्हें उसकी नई बादशाही में शामिल होने के लिए मदऊ किया गया है, बहुत पुरजोश तरीके से उनकी जिंदगियों में काम करता है। खुदावंद यीशु मसीह का यह तस्वर जिसमें परेशान और तर्क करदा मुतअद्दद लोगों का उसने सामना किया, हमारे गौर करने के लिए एक अच्छी तस्वीर है। इसकी वजह यह है कि ये हम ही हैं जिनके लिए वो परेशान है। हम में से हर एक की अपनी अंदरूनी परेशानियां हैं। हम कभी कभी तन्हा, उलझन, गैर यकीनी और खुद को खोए हुए महसूस करते हैं। लेकिन जो शख्स इन कैफियतों को महसूस नहीं करता वो या तो कामिल मुकद्दस है या फिर ईमानदार नहीं है। खुदा के साथ गहरा तल्लुक और इत्तेहाद यकीनन इस अंदरूनी कश्मकश का इलाज करता है जो बहुत से लोगों को है। इस सूरत में वो शख्स वाज़ेह तौर पर जानता है कि वो खुदा के खानदान से तल्लुक रखता है, अपने आप को खुदा का बेटा या बेटी समझता है और उस सच्चाई में गहरा सुकून पाता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, बाइबल मुकद्दस का यह हवाला खास तौर पर उन्हीं के लिए है। परेशान होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि कुछ लोगों के लिए वो माजी की यादें, टूटे हुए रिश्ते, मंजिल साफ ना होना, संगीन गुनाह, गुस्सा और इस तरह के मसाइल के साथ जद्दोजहद करना है। लिहाजा ईमानदारी से गौर करने के लिए पहला सवाल यह है कि हमारा दिल परेशान है या नहीं। हत्ता के अजीम तरीन मुकद्दसीन को भी जिंदगी में ऐसे लम्हात और वक्तों का सामना करना पड़ा जिनके साथ वो जद्दोजहद करते रहे। दोइम रद्द किया जाना या लावारिस महसूस करना एक भारी सलीब है। खुदावंद यीशु मसीह का
اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کے خاندان کے افراد بنے۔ یہ ابدی نجات کے تحفے سے پورا ہوتا ہے جو اب ہماری زندگیوں میں شروع ہونا چاہیے۔ گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور دعائیہ زندگی میں آگے بڑھنے سے ہم خدا کو بہت ہی ذاتی طریقے سے جان سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ قادر مطلق خدا اور سب کا خالق ہے۔ اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ انفرادی طور پر محبت کا حقیقی رشتہ قائم کرتا ہے۔ اگر ہم پریشان یا خود کو رد کیا ہوا محسوس کرنے کی کیفیت میں ہیں تو پھر اس جوش پر غور کریں جو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے رکھتا ہے۔ اس کا انت تک اور وسیع پیدل سفر جو اس نے اپنی اعلانیہ زندگی کے دوران کیا، ہمیں اس کے جوش کی علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس ذاتی طور پر ہمارا چرواہا بن کر آیا ہے۔ وہ ہمارا ہر بوجھ اٹھانا چاہتا اور راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتا ہے جو ہمیں اس کی بادشاہی میں شامل ہونے سے روکتی ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جس انجیلی بادشاہی کی منادی کی، وہ تمام بنی نوع انسان کو اس بادشاہی میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہمارے پاس آتا ہے، جان لیں کہ اس کا دل ہمارے لیے ہمدردی سے بھر گیا ہے۔ وہ ہماری طرف دیکھتا اور ہمارے دل اپنے پیار سے بھرتا ہے۔ وہ ہماری ضرورت، کمزوری اور گناہ میں ہم سے آنکھیں نہیں چراتا۔ آج اس جوش پر غور کریں جو خداوند یسوع مسیح ہماری ابدی نجات اور زندگی کی پاکیزگی کے لیے رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو ہم اپنی تلاش کرنے دیں، اسے اپنے پاس آنے دیں، اپنے آپ سے بات کرنے دیں اور چرواہا بننے کے لیے جو وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وہ اپنے بدن کے ہر عضو کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ آئیں ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں ایسا کرنے دیں تاکہ وہ اپنا ابدی نجات کا مشن ہماری زندگیوں میں پورا کر سکے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے الہی چرواہے، آپ تمام لوگوں کو جوش اور ہمدردی کے ساتھ تلاش کرتے ہیں۔ آپ ہر تکلیف دہ، شکستہ اور ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھتے اور اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ ہمارا چرواہا اور رہنما بننے کے لیے اور ہمارے پاس آنے کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ ہماری مدد فرمائیں کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں جیسا کہ آپ ہماری ہر کمزوری اور درد میں ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری مدد کریں کہ ہم اپنے دل کو ابھی اور زندگی بھر آپ کے سامنے کھول سکیں۔ پیارے خداوند، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔